every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we. السلام عليكم البنات في لاشين شوات نرجس. هذا النهار غادي نقدم لكم واحد لا روسيت تاع الدجاج محمر. Donc c'est-à-dire poulet rôti à la marocaine. Donc pour cela, vous aurez besoin donc d'un poulet. Donc pour un poulet, vous aurez besoin d'une botte de coriandre. Vous aurez besoin de 5 oignons. Vous aurez besoin également de l'ail. Donc là, 6 gousses d'ail. Pour les épices, vous aurez besoin de piment doux, d'un peu de cumin, d'un peu de gingembre et une petite pincée de cannelle que je rajoute. Après, il y en a qui, je sais qu'ils n'en mettent pas du tout, mais après, c'est selon votre choix. Et d'un peu de colorant alimentaire. Donc, la première étape, je vais mixer le tout au mixeur. Donc on met les oignons. Donc maintenant, on rajoute l'ail. Donc on a mis de الثوم. الثوم غادي نزيدو شويه تاع المعدنوس. Donc voilà, donc après on va mettre les épices, donc le colorant alimentaire. Hop. Ensuite, on va mettre le hamar, piment doux, voilà, 3 petites cuillères comme ça. Zédo le commande, une cuillère à soupe. نزيدو gingembre سكينجبير هذا ديال البلاد. جوج مغرفات هكا. على فان نديرو غير واحد شويه كما راكم تشوفوا تاع القرفه لا كانيل. غادي نعصرو واحد شويه تاع جو د سيترون. هادو لي غونديل هادو غادي نستعملوهم بصح في الطياب ان شاء الله ماشي دروك. وفي التالي باش هذاك الشيء يتميكسا لكم مزيان واحد كاس تاع الماء. Voilà. Donc on va mixer le tout et je vous retrouve juste après. Donc voilà, après avoir mixé donc tout ça au mixeur, on obtient cette texture là. La sauce دي شويه ثقيله خاصها تجي شويه ثقيله. فوالا. واحد الحاجه البنات نسيت ما وريتها لكم كبيره الملح نسيتها حتى التالي راني زدتها في لاصوص. دونك تم انا تالي دو بولي انا نخليها يرتاح واحد 4 سوايع في الفريغو. Donc après avoir laissé reposer donc le poulet dans sa sauce, on prend la marmite. Bon, j'ai mis un petit peu d'huile, un petit peu de sel et on laisse un petit peu chauffer. Voilà, donc là à mon avis c'est bon. Alors à feu doux, donc on prend le poulet et on vient le déposer directement dans la marmite. Voilà. Donc on laisse le poulet dans l'huile environ 5 minutes, le temps que ça revienne.
Donc après avoir fait revenir le poulet des deux côtés, voilà, donc, on va retourner, voilà, et là on y met la sauce, donc cette sauce là, pour les côtés. Voilà. Donc je laisse encore 5 minutes dans cette sauce là. خليو عاوتاني 5 دقائق هكا في هاد لاصوص. فوالا. من بعد غادي نضيفو شويه ديال الماء حامي. نضيفو غير حد لي كويس ديال البولي. لي البولي بالساعه راه يطيب. يطيب بالساعه. دونك نخليو هكا افو دو و فو مويان واحد 40 مينوت. مرة نبقاو نرقبو عليه. فوالا. دونك نخليو هاد البولي يطيب ونتلاقاو بلاتي ان شاء الله. فوالا راكم تشوفوا نحلو عليه شويه تشوفوا افيك الفورشيت بقاو هكا نضربوا اللحم ديالو باش يدخلو طياب. فوالا لاصوص خاصها تقعد شويه ثقيله هاد لاصوص دروك ما بقالوش بزاف صافي ولا طاب. نقبروا عليه نغوكوه ونوليه. Donc une fois qu'on a retiré le poulet, donc j'ai retiré le poulet, je l'ai mis dans une assiette pour le faire rôtir. Je vous montrerai bien sûr l'étape du rôtissage après. Donc avec cette sauce là, comme vous voyez, j'ai tué après là. Voilà. Donc là, des zétone et des morceaux de citron. Voilà. Après le zétone, je vais mélanger un petit peu. Je vais mettre des comme ça aussi, des violettes. Voilà. نحركوا le tout de la sauce. ونخليو هاد الشيء يطبخ شويه واحد 15 مينوت ربع ساعه ça suffit. نقبروا عليه ونخليوه ونتلاقاو ان شاء الله بلاتي باش نوريكم لا ميثود ديال الغوتيساج ديال البولي. Donc là tout de suite, donc on va l'enfourner au four pour la rôtir. On a mis du papier cuisson en bas. Bien sûr, كان des plats اللي تقدروا ديروا فيهم الزيت ou directement في الفران, mais bon, moi je trouve que c'est plus pratique le papier cuisson. Vous en trouvez en grande surface assez facilement. Donc قبل ما نديروها تحمر غادي نضيفو شويه ديال البeur فوقها هكا. Donc on la badigeonne avec du beurre. Pourquoi? Pour que ça nous donne une belle couleur dorée. Voilà. Voilà les cuisses. Voilà, ça sera suffisant. Voilà. Donc une fois badigeonnée avec le beurre, on la met au four. Donc pour qu'elle rôtisse bien. Donc voilà. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at